Sean todos bienvenidos al Ministerio de Cristo para el Mundo. Welcome to Ministry of Christ to the World. Vamos al libro de los Efesios en su capítulo 6. We're going to start off in the book of Ephesians. Y en su versículo 10. Alex, ¿puedes quitarle el eco, por favor? En su capítulo 6, versículo 10. So it's going to be the book of Ephesians, chapter 6, verse 10. Y dice la palabra de Dios: And the word of God says, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. finally be strong in the Lord and in his mighty power. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Verse 11, put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Verse 12, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Verse 13, therefore put on the full armor of God, so that when the day of evil comes you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand. Y los siguientes versículos nos hablan de lo que es la armadura de Dios. And then the verse after that talk about, the armor of God. Porque nosotros espiritualmente tenemos que estar armados. Because spiritually we need to be armored. Habla de la fe, It talks about faith. habla de la espada que es la palabra de Dios, It talks about the sword that is the word of God. del escudo, ¿verdad? The De shield nuestra fe. of our faith. Porque hoy en día pues nosotros vemos que hay muchos movimientos. Because nowadays we see a lot of movements. Y el escudo de la fe es para resistir todo ese movimiento. And the shield of faith is used to, withstand all those movements. Y que no nos arrastre con ellos. That it won't drag us in the current, basically. Que esas ideologías, ideas entren a nuestra mente. It prevents those ideologies from entering our brains. Y corrompan nuestra mente. Because, they corrupt our brain. Porque la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. The Bible says we have the mind of God. Todo aquello que va en contra de la palabra de Dios, And everything that goes against the word of God, pues no proviene de Dios, it obviously doesn't come from God. proviene del maligno, It comes from evil, de ideas erróneas. ideologies that are ironic. Y antes de que la palabra de Dios nos hable de la armadura de Dios, And before the word of God, tells us about the armor, porque ya todo el mundo, no, pues yo tengo la armadura de Dios. because we see a lot of people that say that they have the armor of God, Pero antes de eso, Dios nos advierte but before that, it warns us. de qué manera trabaja nuestro enemigo. It warns us of the ways that evil Porque works. en el capítulo 6, versículo 13, Chapter 6, verse 3, hay una palabra, ¿verdad? Muy interesante. it uses an interesting word phrase, Y dice la palabra de Dios. and it reads, Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. it says, put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. ¿Por qué los días son malos? And why are there bad days? Si los días son bien bonitos. If, we see that days are, pretty up Pero there. aquí Dios nos está hablando en un ámbito espiritual. But here God refers to the spiritual realm, Porque allá afuera nosotros tenemos luchas, because outside in the world we have our battles, tenemos we tentaciones, face temptations, tenemos pruebas, we face challenges, tenemos a veces hasta dudas. sometimes we face doubts even. Y nosotros vemos que de esa manera And in that way, podemos terminar el día malo we can finish the bad day, creyendo cosas que van en contra de la palabra de Dios, and most of the times we end up believing things that go against the will of God. negando a Dios We end up, denying God, o cualquier otra cosa que vaya en contra de Dios. or anything that goes against the will of God. And this is in verse 13. Está la corriente del mundo de la que habla la Biblia.
The Word of God tells us about the current of the world, y todos los días and every day, salemos a esa lucha. every single day that we go outside, we face that challenge. Y muchas veces nos quiere llevar por la corriente, Many times it wants to drag us with the current, porque todos los demás lo hacen, pues yo también tengo que hacerlo y aceptarlo. and we see peer pressure in that way because we're like, if everyone does it, then I should be able to do it. Si no me van a decir intolerante, If I don't do it, they're going to say that I'm intolerable. entonces nosotros vemos a través de la palabra de Dios And in the Word of God, we see que el maligno día con día está, ¿verdad? Nos acecha. it says that the evil day, it comes after us every single day. Porque la palabra de Dios nos dice And the Word of God says que Satanás está, ¿verdad? Como león rugiente, we know that the Word of God refers to Satan as a roaring lion, buscando searching, a ver quién se deja devorar. searching for prey. Y nosotros vemos que, hermano, el diablo no tiene dientes. And you could say, well, the devil has no teeth. Miremos nuestros países, So we should take a look at our countries. miremos nuestros vecinos, Let's look at our neighbors, nuestros familiares que no conocían de Dios. our family members that do not know God. A ver si no tiene poder. Doesn't Satan have power? Porque ¿cuál es el propósito de Satanás? Because what is the purpose of Satan? Alejarnos de Dios. It's to, put us away from God, Darnos una vida to miserable. give us a miserable life, Una vida llena de amargura. a life full of bitterness, Una vida llena de envidia. full of envy. Todo para acá y no importa a nadie. You want everything for yourself and you don't care about other people. Y así nosotros vemos que está el mundo. And we say that that's how the world is. Dios mío, no hay más ciego que el que no quiere ver. The world is full of blind people and they don't want to see. Porque Jesucristo a eso vino a la tierra. And Christ, that's why He came to this world. Él vino a enseñarnos a nuestro enemigo. He came to show us who our enemy was. Porque en el Antiguo Testamento no se conocía nada de él casi. Because in the Old Testament they hardly knew anything about the devil. Pero Jesucristo vino a exhibirlos, But Christ came to expose them, a triunfar sobre de ellos to triumph over evil, y a decirnos, este es tu enemigo, and to say, this is your enemy, este enemigo así trabaja, this is how he works, que no te engañe, don't let him fool you. este otro es tu enemigo This other enemy is y así trabaja y destruye familias. also against this is how he Este que destroys está families. acá This one over here es el que entra a tu corazón is the one that goes into your heart y te guía con tus pasiones y deseos and guides you with your passions and your desires, para destruir familias, so that you destroy families, para destruir pues a cualquiera que se te acerque. so that essentially you destroy everything that's around you. Entonces a eso vino nuestro Señor Jesucristo. And that's why Christ came. Y hoy en día todo el mundo dice, no, es que yo tengo al diablo debajo de mis pies. And nowadays people like to think that they have Satan at the bottom of their feet. Y muchas veces esas personas están amargadas. But many times those people are the same people that are full of bitterness. Viven en una religiosidad. They live in just a religion. Cuando la Biblia aquí nos advierte When the Bible warns us que tenemos que tener cuidado con las acechanzas. that we have to be careful with the schemes. ¿Y qué es lo que dice, qué es lo que significa la palabra acechanza? And what is it referring to when it says this? La palabra acechanza When it says that, quiere decir amenaza oculta, it's talking about the guilt or the threats, o disimulada but they're hidden para perjudicar to provoke o dañar or damage a alguien. someone. El diablo trabaja en lo oculto. Satan likes to work in the dark. Él hace que lo malo parezca bueno He likes to make things that are bad seem y hace bad. que lo bueno se vea como malo. And he makes the good things seem like bad things. Por eso nosotros tenemos que llenarnos de la palabra de Dios That's why we have to be full with the Word of God, para que tengamos discernimiento. so that we can be able to distinguish. Y aquí el Señor Jesucristo, ¿verdad? A través del apóstol Pablo nos dice, And here God, through the Apostle Paul, tells us, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. it says, so brothers and sisters, be strong in the Lord Y en el poder de su fuerza. and in His mighty power. ¿Cómo nos fortalecemos en el Señor? How do we get strong in the Lord? Hermano, que me pasen la unción, You can ask, well, you could say, well, tell him to give me the anointment. pagando mandas, Or you have to pay money, haciendo promesas, or making
promises, haciéndole, ¿verdad? Así 3 veces al día, or praying 3 times a day, yéndome allá al Tíbet con los lamas or going to a secluded mountain, y cualquier otra cosa inventada. just any other thing or invention you can think of. Y vemos que siguen vacíos And we see that those people that go through these extreme lengths, y débiles. they're still weak. Porque la manera en la que nos fortalecemos en el Señor Because the way we get strong in the Lord es en nuestro cuarto, is in our rooms, en nuestro lugar secreto, in our secret place, en oración, in prayer, en la lectura de la palabra. and the study of the Word of God. Ahí está el poder de Dios. That's where the power of God Ahí is. está el dunamis. That's where the energy is. Ahí es donde nosotros nos cargamos That's where we get charged up, para entonces poder usar el escudo de la fe, so we can use the shield of faith, para poder usar el casco de salvación so that we can use the helmet of y salvation, con denuedo usar la palabra del Espíritu Santo. and we know how to use the Word of God. Pero si lo usamos con nuestras fuerzas, But if we try to do it with our own strengths, no vamos a poder. we're not going to be lasting La long. espada se nos va a caer, vamos a estar temblando. The sword will fall, we'll be shaking. Porque la palabra de Dios dice que no es con espada ni es con espíritu. Because the Word of God says it is not with sword or spirit, Es con su perdón, que no es con espada ni es con ejército. it's not with sword or an army even, Es con su Santo Espíritu. it's with His Holy Spirit. Y nosotros cuando vamos a la oración, And when we go into prayer, en nuestro lugar secreto, when we go to our secret place, ahí es donde nosotros nos cargamos de energía. that's where we get charged up, basically. Energía sobrenatural. And it's with supernatural energy. No para demostrárselo a nadie. Not so that you can go and show off. ¿Saben para qué es ese poder? Do you know what that is for? Para vencer nuestra carne primero. It's to defeat our flesh desires, Para vencer nuestras pasiones. to defeat our passions, Nuestros deseos, ¿verdad? Malos. our evil desires. Para eso es el poder. That's the power. Los milagros y todo lo demás dice Dios que son señales que vienen. You know, the miracles and everything, God says that comes, after. Porque la Biblia dice que es más el rey que se conquista a sí mismo The Bible says that more powerful is the king who knows how to control himself que aquel que conquista una ciudad. than the king who can control a whole country. Y por dentro, ¿verdad? No sabe ni quién es. Because the king who can control the whole country, he probably can't even control himself. Aquí dice, ¿verdad? Para estar, dice el 25, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. It says, once again, be strong in the Lord and in His mighty power. And later on it says, so you can take your stand against the devil's schemes. Para estar firmes contra, ¿verdad? Como lo estamos diciendo, amenazas ocultas, Hidden threats que probablemente están metidas en tu casa. that maybe they're in your home right now. ¿Qué clase de amenazas? What kind of threats, you may ask? Probablemente ideologías erróneas. Maybe ideologies that are satanic. No, hermano, es que así todo mundo le gusta. And you can say, no, it's not bad. Everyone thinks like this. Pero la palabra de Dios habla claro como el agua But the Word of God is crystal clear. que eso está en contra And it says, no, that ideology goes against me. de lo establecido por Dios. It goes against what God established. Porque la Biblia dice, ¿verdad?, que muchos espíritus de error han entrado a la iglesia. Because the Bible also tells us that a lot of spirits of Satan have gone into the church. Ni hablar de las otras religiones. Let's not even get into other religions. Vemos cómo niegan a Cristo, We see how people deny God, cómo se burlan del Mesías, how they mock the Messiah, cómo, ¿verdad?, se menosprecian how they menosprecian el sacrificio de Cristo they belittle the sacrifice that Christ did. y supuestamente son líderes religiosos Sometimes those people maybe call themselves religious leaders, y de su boca sale, and from their own mouths, es que yo no sé por qué Cristo fue a la iglesia, por qué Cristo murió. even though they say they're Christians, from their own mouths they say, or they ask, I don't even know why God died on the cross for us. Es que yo no sé por qué Dios envió a su único hijo. Or they say, I don't know why God sent His Son to die for us. Oiga, señor líder de la iglesia más grande del mundo, And, you're a leader. ¿por qué Cristo murió? They ask, why did Christ die for us? No tengo ni idea. And they say, I have no idea. Oiga, no tengo ni idea. They say, I have no idea. Cuando nosotros vemos en la palabra de Dios When we see in the Word of God que en eso consiste la vida eterna, en conocer a Jesucristo. that knowing in Christ, that's what eternal life consists in.
Y aquellas personas que no lo conocen, And people that don't know, oye, pues ¿a dónde te están guiando? you know, where are you being guided to? Si no es más al mismo infierno. They're just sending you to hell. No hay otra explicación. There's no other explanation. Porque lo único que te puede dar la vida eterna es Jesucristo. The only one who can give you eternal life is God. Y si tú tienes maestros que te guían a otro lugar, And if you have teachers that lead you somewhere that is not towards God, o maestros que niegan a Jesucristo, or teachers that deny Christ, oye, sal de ahí corriendo. you just need to leave that place. Porque por eso tu vida está como está. Because maybe it's going to lead your life to being bad. Porque te guiaron al error. They're going to just guide you to the mistakes. Y el propósito del maligno es destruir. And the purpose of evil is to destroy. Él se goza destruyendo. You know, he enlightens himself in destroying people. Por eso nosotros vemos a través de la Biblia That's why through the Bible, que para eso vino el Señor Jesucristo. we see that that's why Christ came. Para enseñarnos quién era nuestro enemigo. To show us who our enemy is. Para enseñarnos To show us, contra quién era nuestra realmente guerra espiritual. to show us who we're having spiritual war against. Y hoy en día se están levantando, pues, personas de verdad que niegan a Jesucristo. And nowadays we see people that are rising up that deny Christ, Que usan su nombre, that they use his name, pero que niegan lo que dice la palabra de Dios. but they deny what the word of God says. Por eso tenemos que tener cuidado. That's why we have to be very careful. Porque el maligno Because evil está ganando mucho terreno. is winning a lot of territory. La Biblia dice The Bible says que en esos tiempos, that in those times, si no fueran acortados, if they were not cut off, dice que aún hasta los escogidos it says that even the chosen ones, había posibilidades de que cayeran. basically, they would also fall too. Porque nosotros vemos el poder satánico. It just shows the satanic power. Miren, que con lo que está pasando ahorita, You know, with what's going on around us. la Biblia dice que Satanás es el padre de la mentira. The Bible says that Satan is the father of lies. Y nosotros vemos que están pasando cosas que no tienen ni sentido lógico. And we see things around us that are happening that make no sense, Pero todo el mundo se lo cree. but everyone believes it. Y todo el mundo se somete. And everyone submits. Porque los medios de comunicación, ¿verdad?, hacen un amarillismo impresionante. Because we see social media, how they make a circus out of things. Con cada noticia que les conviene. You know, they just say whatever news is convenient for them Para someter to submit a la humanidad. the people. Entonces, poco a poco nosotros estamos viendo So little by little, we're seeing quiénes son realmente los que están controlando el mundo. who are the people that are really controlling this world, Quiénes son los que realmente están detrás de todo esto. who are the people that are behind all this. Y nosotros vemos que la palabra de Dios And we see that the word of God dice que el mundo está bajo el maligno. tells us that this world is under evil. ¿Qué más queremos? You know, what more can we use? What more do we need? Para comprobar la veracidad de la palabra de Dios. To prove the truth of God. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado That's why we have to be very careful con las acechanzas del maligno. with the work of evil. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí en el libro de los Efesios, And once again, we are in the book of Ephesians. dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. It says in 12, for our struggle is not against flesh and blood. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo como iglesia evangélica, Why? Because our job as a church, iglesia protestante, you know, Protestant church, iglesia, o como, bueno, sí, iglesia de Jesucristo, as the Church of Christ, que solamente tenemos como regla la palabra de Dios, that the only rules we have is the Word of God. es salvar almas, Our job is to save souls, no condenarlas, not condemn them, porque pues ya están condenadas. because they're already Si condemned. no aceptan a Cristo, pues ¿qué más? Because we know if a person doesn't accept Christ, well, ¿Qué más les puede esperar? what more can you tell them? Por eso aquí Dios dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. That's why he says our struggle is not against flesh and blood. Si alguien nos maldice, If someone curses you, tenemos que bendecir. we have to bless them. Porque detrás de esa alma Because behind that soul está un corazón amargado, is a bitter heart, un corazón dañado, a damaged
heart. Y probablemente controlado por el mismo Satanás. And maybe that person's being controlled by Satan. Y nuestro deber And our job es modelar el amor de Cristo. is to model the love of God. Por eso aquí el Señor nos da la lista, That's why he gives us the list here. que no tenemos lucha contra sangre y carne, And he reminds us that our struggle is not against flesh or blood, ni mucho menos tenemos que andar ahí haciendo guerras espirituales ni nada. much less do we need to be doing spiritual war. Hermano, no invente. You could say, you're kidding, right? Es que mira, es como en la Segunda Guerra Mundial. I feel like it's kind of like World War II. Supongamos que tú vas a la Segunda Guerra Mundial como un soldado You know, if you go to World War II as a soldier, y tú agarras 4 o 5 soldados and you get with you 5 other soldiers, y tú dices, vamos a hacer guerra contra los nazis. and you say, you know, the 5 of us are going to proclaim war against the Nazis. Te van a decir, oye, estás loco, pues si ya estamos en guerra. They're going to say you're crazy, right? We're already in the war. ¿Cómo quieres hacer guerra dentro de una guerra? How are you going to proclaim a war within a war? Así es el mundo espiritual. That's kind of how spiritual war No is. tenemos que hacer guerra, We don't have to proclaim a war porque ya estamos en guerra. because we're already in the war. Desde que entregamos nuestra vida a Cristo, From the moment you give your life to Christ, estamos en una guerra we're at war. en la cual dice que resistamos, Where the Bible says we have to resist porque el diablo, because sus Satan demonios and his demons, van a querer jalarte, they're going to want to pull you. van a querer regresarte de donde saliste. They're going to want you to go back to where you started. Y nosotros vemos en la palabra de Dios And the Word of God reminds us que dice la Biblia, that someteos a Dios, we have to submit to God, primeramente. first of all. Porque si tú no te sometes a Dios, Because if you don't submit to God, no puedes resistir al diablo. you're not going to be able to submit. Someteos a Dios. You're not going to be able to resist Satan. So submit to God, Entonces, resistir al diablo, then, resist the devil. y la Biblia dice que él va a huir de nosotros. And it says that he will flee from us. Pero lo primero es someternos a Dios. But first thing you have to do is submit to God. ¿Te sometes a la palabra de Dios? You have to submit to the Word of God, ¿O te sometes a palabras de hombres? or you can either submit to the words of men, Que literalmente que claramente van en contra de la palabra de Dios. that they clearly go against the Word of God. Por eso la Biblia nos dice, That's why the Bible reminds us ¿verdad? Que estamos en tiempos peligrosos, that we are in dangerous times, en los cuales ya se le está perdiendo completamente times where el respeto a la palabra de Dios. respect for the Word of God is being completely lost. Y cuando dicen que la Biblia es un libro nada más, And when people say that the Bible is just another book, díganme a quién está negando. you know, who are they denying when they say that? ¿A quién está negando? Who are they denying? Al mismo Dios. They're denying God. Lo que tú haces, Dios no sirve. When they say, God, whatever you do, it does not work, Yo soy más poderoso que tú. they're basically saying, I'm stronger than Y you. yo pienso que el modelo familiar es así. And I think that this is how families should be. Y yo pienso que el asesinar no es malo. And I believe that murder is not bad. Y yo piensan y piensan. And they give their opinions and they think this, they think that. Y vemos países enteros And we see countries en caos, that are in complete chaos. en la miseria más horrible que puede haber. They are in misery. They're basically third world countries. Por ejemplo, la India, For example, India, África, Africa, que tienen millones de dioses that they have hundreds of gods. y siguen el Islam, And, you know, some of them are Muslim. una combinación con el budismo. They have Buddhism in them too. Y son, miren, religiosos. And they're super religious. Y vemos nosotros que venden hasta sus hijos. But we see in some countries that they even sell their own children. Venden a sus hijas. They sell their daughters. Y nosotros vemos, ¿verdad?, que ese no es Dios. And we see that that's not God. Porque la Biblia dice que Dios nos da paz. Because the Bible says that God gives us peace. Dios es amor. Dios nos da amor para amar a nuestras familias. You know, God is love. He's going to show us how to love our families the correct way. Él nos va a enseñar el correcto amor. He's going to show us the correct form of love.
No un amor que nada más yo todo, yo todo, yo. Not a love that everything has to do what I say. Es un amor sacrificial, He's going to show us the love that sacrifices, en el cual nosotros, ¿verdad?, morimos a nuestros malos deseos, where our bad desires have to nuestras die, malas pasiones, our bad passions have to die, para que los demás estén bien. so that everyone else is okay. Amamos al prójimo, We love our neighbor, y ya hoy en día eso, ¿verdad? Miren, ya but nowadays we don't see that. no quieren eso. No one wants to love their neighbor. Ya nosotros vemos que se levantan movimientos, We see movements that are rising up, se levantan grupos terroristas. terrorist groups are rising up, ¿Y cuál es su bandera? and you ask, what is your flag? El terror, And basically their flag is terror, el miedo, fear, el asesinato. murder. Y díganme, ¿están matando alienígenas? And I ask, are they killing aliens? ¿Están matando personas de otros países? Are they killing people from other countries? Mexicanos matan mexicanos. No, we see Mexicans killing Mexicans. Iraquíes matan iraquíes. People from the Middle East killing people from the Middle East. Sirios matan sirios. Syrians killing Syrians. Estadounidenses matan estadounidenses. People from the United States killing people from the United Con States. toda esta clase de movimientos y grupos terroristas. We saw with the rights, we saw with the movements that they do. El maligno no tiene poder, You know, and I asked, does evil have power? pero ya dijimos, anda como león rugiente, But we already established that Satan walks around like a roaring lion, buscando a quien devorar, looking for who to devour, buscando a quien se deje devorar, looking for who allows him to devour them, porque rechazaron la verdad because they rejected the truth y quieren vivir según sus pensamientos. and they want to live according to their own thoughts, their own opinions. Y vemos que el único fruto que dan es la miseria. And the only fruit that they give is the fruit of misery. Por eso tenemos que estar alerta contra las acechanzas, And we have to be alert against the evil schemes, contra las amenazas against the threats ocultas that are hidden o disimuladas. or that are disguised. Y de verdad que hoy hay, miren, And today we see thousands of those. mucho de eso. We see a lot of those. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado. That's why we have to be very careful. Y los días malos, bueno, pues ya dijimos. And we already established about the day of evil. Por eso tenemos nosotros que escuadriñar las escrituras. And we have to study the scriptures. Hacernos un hábito de leer la Biblia. You know, make it a habit to read the Word of God. Nosotros como cristianos, As Christians, como hijos de Dios, as children of God, dice la palabra de Dios the Bible tells us que renovemos el espíritu de nuestra mente. that we have to renew the spirit of our minds. Y la Biblia dice And the Bible says que las palabras del Señor Jesucristo, that the words of the Lord Jesus que es Christ, la Biblia, you know, that is the Bible. dice que sus palabras son espíritu y son vida. It says His words are spirit and they are life. Pero hoy en día, miren, Satanás ha ganado tanto poder But nowadays, Satan has so much power oculto that is hidden que esto ya es, no tengo tiempo, tengo otras cosas más importantes. that people look at the Bible and they say, nah, I have better things to do, I don't have time. ¿Ha ganado o no ha ganado el territorio? And I ask, has Satan won territory or not? No tengo tiempo, yo tengo otras cosas, eso no me va a dejar nada bueno, no tengo tiempo. People outside the church and in the church say, you know, I don't need that. I have better things to do. Porque son, ¿verdad? Son amenazas ocultas, Those are hidden threats. disimuladas. No, es mejor esto, vente para acá. They're disguised because people say, I have this thing is way better than, you know, reading the Word of God. Para perjudicar o dañar nuestra vida. And all this is doing is damaging our lives. Pero si nosotros y nuestras familias viven conforme a la palabra de Dios, But if us and our family, they lived according to the Word of God, miren, nadie va a poder nadie va a poder destruirla. no one is going to be able to destroy them. Por eso nosotros tenemos que tener una vida continua We have to have a continuous life de oración, of prayer, porque ahí es donde está el poder de Dios, because that's where the Word of no el God. poder de nosotros. Because if we do that, the Word of God will take strength, not our strength. Vamos al libro de Primera de Juan, We're going to go to the book of 1 John, en su capítulo 4 and the chapter is chapter 4, y su versículo del 1 al 6. and we're going to start from verse 1 to verse 6.
porque estamos en tiempos peligrosos. Once again, we are in dangerous times. Hermano, ¿por qué no nos habla de prosperidad y etcétera, etcétera? And you can ask, well, why don't you talk about prosperity, about good things? Les estoy hablando de prosperidad. And I am talking about prosperity. Porque la palabra de Dios dice que es más preciosa que todas las piedras preciosas. The Word of God says that the Bible is more precious than any other precious stone. Es más preciosa que el oro y la plata, más valiosa. It's more valuable than gold and silver. Ay, hermano, no invente. And you could say, nah, you're kidding. Haga que los dólares me hablen. You could say, well, make money talk. Eso es hasta brujería. That's just witchcraft. Es diabólico. That's just ¿Cómo? diabolical. ¿Un billete te va a hablar por amor de Dios? How is a preacher going to say, yeah, money talks? A ver, aquí los de 500 y acá los de 1000. Or make a line of, you're going to give money to the church, here's 1,000, here's 500. Y lo más increíble es que hay un montón de 500 y un montón de 1000. And what's crazy is that people actually form those lines. A ver, ahí le va ceniza para que no sé qué pase. We see Se me olvidó. other preachers that say, I'm going to pour ashes all over you and you're going to get the anointment. A ver, había hasta un imán de los esos musulmanes, There was a teacher that, he was Muslim, que daba consejos. that he would give advice. No sé si todavía está en YouTube, I don't know if it's still up on YouTube or not, pero él te decía cómo golpear a tu esposa. but he gave lessons on how to beat your wife. Es que me hizo la sopa sin sal. You know, your husband could be like, my wife didn't make the soup, right? Hay un montón, ¿verdad?, de cosas que no están en la palabra de Dios. And we see how a lot of things are not in the Word of God, how they're being used as if they were in the Word of God. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios And in the Bible, que la Biblia dice it says a los hombres, to the men ¿verdad?, que tenemos que amar a nuestras esposas, that you have to love your wives. que tenemos que tratarlas como a vasos más frágiles. You have to treat them like a fragile vessel, like a fragile cup. ¿Ustedes saben lo que es un vaso más frágil? Do you know what a fragile cup is? No es una copa, It's not like a mug. es un vidrio bien frágil que hasta se hace así. It's one of those glass cups that even if you press on it too much, it'll break. Y a las mujeres dice, ¿verdad?, que respeten a sus maridos. And to the wives, he says, respect your husbands. Pero el Corán te dice, no, desgréñate a la mujer. But the Quran says, nah, just let loose. No, es que no puedo yo desgreñarla. And if a man says, no, I can't beat my Ah, pues wife, tráela con los ancianos musulmanes y ellos te van a dar. and they say, well, if you can't beat your wife, bring her to the leaders of the Muslim church and they will do it for you. O adora la Santa Muerte, ella te va a traer paz a tu familia. Y ahí estamos. Or worship the holy death and she will bring you peace to your family. Pues ya dijimos que la muerte es una condición. But we already talked about death and how death is a condition, not Pero certain. bueno, una condición que no puedes huir. A condition that no one can run away No from. vas a huir. You're not going to be able to run away from Un death. día de aquí 100, 200 años, tu cuerpo no va a durar más de 200 años. You know, our body's not going to last over 200 years. Por eso es una condición, no un espíritu. That's why it's a condition, not a spirit. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios, But back on track in the Word of God, en el 1 de Juan capítulo 4, we see in 1 John chapter 4, verse versículo 26. 1, We're going to start at verse 1. dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. Estuvimos hablando que al apóstol Pablo lo probaban. So we already talked about how they would back check everything that the Apostle Paul said. Los de Berea. You know, the ones from the church of Berea. Y nosotros vemos también, ¿verdad?, que en el Apocalipsis, And we see it in the book of Revelation nosotros vemos que dice que probaban a los falsos apóstoles. how they would test the false apostles, false prophets. Y lo más increíble es que dice que los hallaban mentirosos. And what's crazy is that they would even find that they were liars. Todo líder religioso, You know, every religious leader, todo, every single one. desde el Vaticano hasta los lamas, hasta los pastores evangélicos, You know, from the Vatican to the apostles to the false prophets, tienen que ser probados. they have to be tested. Si están correctos a la palabra de Dios, And they are
saying what's according to the Word of God, o se inventaron cosas. or they just made something up. No lo digo yo, I don't say it. lo dice la palabra de Dios. The Word of God says it. Dice aquí, ¿verdad? Dice, amados, no creáis a todo espíritu, Because it says, dear friends, do not believe every spirit, sino probadlos, but test the spirits. probad los espíritus, Test the spirits si son de Dios. to see whether they are from God. ¿Por qué? Why? Ahí te responde. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. And it answers, it says, because many false prophets have gone out into the world. Y nosotros vemos que de esos, miren, hay And we see que ponen un evangelio fácil, that people make a gospel that seems easy, un evangelio de prosperidad, a gospel of prosperity, un evangelio donde no importa que tengas otra mujer, otro hombre, tú vas a ser salvo. a gospel where it doesn't matter how many wives or husbands you have, you're going to be saved. Y nosotros vemos en la palabra de Dios que eso no es así. And that is not how it works. Y por ahí va uno que diga, ay, pues ¿qué tiene de malo tener 5 mujeres? And if someone says, well, there's nothing wrong in having more than one wife, ¿Sí? ¿Qué te parecería si tu esposa tuviera 5 hombres? but are you okay with your wife having more than one husband? Por eso nosotros tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. That's why we have to live according to the Word of God. Entonces, nosotros vemos And we see que tenemos que probar los espíritus. that we have to test the spirits. ¿Y cómo se prueban? And how do you test A them? través de la lectura de la palabra de Dios. You check them according to the Word of God, A través, ¿verdad?, de escuadriñar las escrituras. according to studying the Scriptures. Por eso si un día yo digo algo aquí en contra, bueno, para eso están ustedes, para que me regañen. O no me regañen, para que me digan, oye, eso no está en la Biblia. Because if I ever say something that is not in the Word of God, you have to be the ones to tell me, like, hey, you messed up. That's not what it says. Porque si el apóstol Pablo le daba gusto Because the Apostle Paul, he would get happy cuando lo probaban, whenever they made sure that what he was saying was correct. porque el apóstol Pablo tenía miedo de enseñar algo diferente, Because the Apostle Paul was scared that he would preach something that was not in the Bible. pues cuánto más yo. You know, that's the Apostle Paul. Por eso la responsabilidad de los líderes So the responsibility of the leaders es mantener la doctrina sana, is to maintain the doctrine holy, es mantener una sana doctrina, is to maintain a holy doctrine. que no se predique algo que va en contra de la Biblia. That, you know, they have to make sure that what I preach doesn't go against the Word of God. Si no es así, pues para eso están los líderes, véngase pastor, And if I do mess up, they have to say, look, Pastor, una junta. we're going to have a meeting. Oiga, ¿por qué está enseñando eso que va en contra de la palabra de Dios? You know, why are you preaching something that's not in the Word of God? Ay, yo soy el ungido, hijos del diablo, se van todos al infierno. But nowadays we see pastors that do that. They say, you're going to go to hell. I'm the pastor. You can't question me. Si te dice eso, ya quedó frito como pastor. And if a pastor says that to you, then he's done with. Y si te dice eso y lo siguen, And if he says that and you still follow him, claro, ¿verdad? Se tiene que exhortar con amor, con humildad. you know, you have to, if that does happen, you have to call him out with love, not in a rude way. Y nosotros tenemos que tener ese corazón para escuchar And we have to be able to have our hearts open to listen y aceptar nuestro error. and accept our mistakes. Porque somos humanos. Because we're human. Dígame dónde ha habido alguien que llegue como Superman volando. Sí, soy el pastor Superman o lo que sea. Because where have you seen a man who's flying in the air like Superman and is like, hey, I'm the pastor, you gotta listen? Somos de carne y hueso. No, we're all flesh and blood. Todavía somos pecadores como ustedes, We're still sinners like everyone else, pero pecadores arrepentidos. but sinners that repent. Y pecadores que somos salvos por el sacrificio de Jesucristo. And sinners that are saved because of the blood of Christ. Entonces por eso dice aquí, ¿verdad? Probarlos. So once again it says, but test the spirits. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Because many false prophets have gone out into the world. En esto conocen el Espíritu de Dios. This is how you recognize the Spirit of God. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Every spirit that acknowledges that Jesus Christ has come in the flesh is from God. Porque en el tiempo de Juan Because in the time of John, había muchos saduceos que se habían metido dentro de la iglesia there were many Sadducees that they had gone into the church y negaban a Jesucristo que había resurrección.
And they denied Christ, they denied the resurrection, negaban o ellos no entendían or they didn't understand que como al Dios creador de todo el universo, how, God, the creator of all the y universe, créanme que eso es un poquito, que entre a la mente un poquito, porque sí es algo que uno dice, pero ¿cómo el Dios todopoderoso vino a que lo golpearan? and it is something that kind of blows our brains, because how is it that the creator of all the universe Pero eso se responde came to the earth, but that is answered en el Evangelio de Juan 3:16. in the Gospel of John, chapter 3, verse 16. Porque dice que de tal manera amó Dios al mundo, Because it says, for God so loved the world, que ha dado su Hijo unigénito, that he gave his only Son, ¿verdad? Para que muera en nuestro lugar. so that he could die in our place. Porque sí, miren, a Dios qué le costaba destruir, cuando Adán pecó, destruirlo. Because we know that when Adam sinned, God could have easily destroyed the world. Destruir al hombre He could have destroyed man, y construir otro hombre nuevo and he could have made a new man en esta tierra. on this earth. Pero cuando Dios dijo, hagamos al hombre, But when God said, let us make man, ya Dios había pensado en ti. he had already thought of you. En Adán venía yo, In Adam's loins, I was y la mente de Dios como es superior a la nuestra. And since God's mind is more superior than our En mind, Adán ya venían, si es que algún día tengo nietos, mis nietos. if I ever have grandchildren, then in Adam's loins, my grandchildren are there. En Adán venían mis hijas, My daughters were there. tus hijos, Your kids were in his loins. porque así es Dios. Because that's how God Porque de works. un hombre venimos todos, Because from y de una mujer. from one couple, Aclarando, de un hombre y de una mujer. clearing that up, from a couple, man and a woman, we're all from there. Entonces nosotros vemos que por eso estas personas no entendían And these people just didn't understand that. y negaban, ¿verdad? Que dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, dice, en esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. It says, this is how you can recognize the Spirit of God. Every spirit that acknowledges that Jesus Christ has come in the flesh is from God. Porque a través de la palabra de Dios entonces nosotros entendemos el gran amor de Dios hacia nosotros Because through the Word of God, we understand God's love for us. y la libertad que Dios nos ha dado de elegir. And the freedom that He has given us to choose. Y dice el 3, y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Verse 3, but every spirit that does not acknowledge Jesus is not from God. This is the spirit of the Antichrist, which you have heard is coming and even now is already in the world. Porque niegan a Cristo. Because they deny God. Pastor, mi líder, If you say, Pastor, mi líder sí habla de Cristo, if you say, my leader does talk about God, pero también la Biblia dice que van a venir falsos Cristos, but the Bible also says that there will be false gods. porque aquí solamente hay un Cristo, Because there's only one Christ. y ese Cristo es el que está en la Biblia, And that Christ is the Christ of the Bible, en la palabra de Dios. and the Word of God. Si un libro habla en contra de la palabra de Dios, If there is a book that talks against the Word of God, eso es, ¿verdad?, el espíritu del anticristo. that has the spirit of the Antichrist. Y miren, And look, hay libros que son los libros sinópticos, there are books that are known as the synoptic books, que esos libros son de dudosa procedencia, that they, take a little process, porque ahí les va. because here it goes. Cuando vino Jesucristo, When Jesus Christ came, ¿qué fue de lo que habló? what was it that he talked about? Él habló del libro el libro de Deuteronomio. He talked about the book of Deuteronomy. Él habló del libro de Deuteronomio. He talked about the book of Deuteronomy. Y la Biblia dice que Él vino a cumplir todo lo que estaba escrito en la palabra de Dios. And the Bible says that he came and he completed everything that was written in the Word of God. Aún en el libro del Apocalipsis, Even in the book of Revelation, nosotros vemos que para poder entender el libro del Apocalipsis, we see that to understand the book of Revelation, lo respalda el libro de Zacarías, the book of Zechariah backs de it up, Daniel, the book of Daniel backs it up. creo que sí, sobre todo de Zacarías y de Daniel, The book of Zechariah and Daniel back it de up. Ezequiel también. The book of Ezekiel also backs it up. Entonces la Biblia es un compendio de libros
So all the books work together. Que verdad, como un rompecabezas se arman. The Bible is like a puzzle, each book connects. Los libros sinópticos The synoptic books no entran en la palabra de Dios they are not a part of that puzzle porque la contradicen. because they contradict. Hay un libro que es el libro de un libro sinóptico que creo que es el de Matías, I believe that there is one that is the book of Matthias, donde para sanar personas hacen como brujería, that it says that in order to heal someone you have to sort of do like a witchcraft que process. hacen ahí cosas, ¿verdad?, místicas con objetos. They do mystical things with objects, Y así son los libros sinópticos. and that's how those books work. Van en contra de lo que está en el Antiguo Testamento They contradict what the Old Testament says, y en contra, ¿verdad?, del Nuevo Testamento. and they contradict what the New Testament says. Y el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento And the Old Testament and the New Testament, pues lo complementan, they complement each other. porque los 5 libros de Moisés, Because the first 5 books of Moses, ¿verdad?, ahí nos habla de muchas cosas que están en el Nuevo Testamento. it references a lot of things that we see in the New Testament. Por eso nosotros, a través de la palabra de Dios, That's why through the Word of God, pues no tenemos que aceptar esos libros. we should not pay much attention to those. El libro de los Macabeos The book, it was a group of people. no es un libro espiritual. Well, that book is not a spiritual book. El libro de los Macabeos, primero y segundo de Macabeos, I think it's the book of Maccabi, the es first and second. un libro histórico. It's more Aquí like las son historical. las 50. Es un libro histórico. That's more of a history book. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, So once again, we have to be very careful. ¿verdad?, de lo que leemos, We have to be very careful with what we a quién read, seguimos, who do we y follow, que vaya de acuerdo a la Escritura, and that we have to make sure that it goes against, sobre todo al Pentateuco, that it goes with the Word of God, a los especially 5 the libros de Moisés first 5 y a books los of the Bible, profetas avalados como Isaías, and the book of the prophets like Isaiah, como Daniel y todos ellos. like Daniel. Si viene otra profecía rara, pues If someone wants to tell you a weird prophecy, hay que tener cuidado. we have to be careful. Dice, ¿verdad?, que no creamos a todo espíritu. So once again, it says, do not believe every spirit. Vamos al libro de Mateo capítulo 7. We're going to go to the book of Matthew, and we're going to go to chapter 7, Mateo 7:15 del 16 al 20. and we're going to start at verse 15. Mateo 7, 15. Y dice la palabra de Dios: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves. Porque en el tiempo del Señor, bueno, las ovejitas en el tiempo de Jesús, y creo que ahora, Because the sheep, in those times and even now, mira, tú veías a todas tus ovejas, you saw all your sheep ¿verdad? Y los lobos, and the wolves, cuando se agachaban así, whenever they would kind of crouch down, de la espalda tenían el pelaje como las ovejas. they looked like they were part of the sheep. Y dentro de las ovejas, And inside the sheep, ¿verdad?, tenía lobos que estaban comiendo las ovejas. there were, when we were more in the center, they Los would, lobos se agachaban y ya tú no le veías ni la cola ni las ovejotas y parecía una ovejita. they would crouch down and you couldn't even tell that it was a wolf. Pero estaba dentro del rebaño. And they would go inside the flock and they would eat, the sheep. Y aquí el Señor Jesucristo, ¿verdad?, nos está advirtiendo And here God warns us que nos guardemos de los falsos profetas, to watch out for false prophets. que vienen a vosotros con vestidura de oveja. They come to you in sheep's clothing. Ay, hermano, amén, gloria a Dios santo. They say things like, yeah, God is, holy, holy. Tenemos que tener cuidado. And we have to be careful. Por dentro son lobos rapaces. It says, inwardly they are Y aquí ferocious Dios nos wolves. da, ¿verdad?, el cómo distinguirlos. And in verse 16 he tells us how to distinguish them. Dice, por sus frutos los conoceréis. By their fruit you will recognize Y ya el them. Señor, ¿verdad?, se mete un poquito más para que nos advierta bien de quiénes son los falsos. And here he warns us even more of how they work. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? He asks, do people pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Likewise, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit.
No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. A good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Así que por sus frutos los conoceremos. Thus, by their fruit you will recognize them. Vamos al libro de Lucas capítulo 6 We're going to jump to the book of Luke chapter 6 para entender un poquito más. to sort of understand this a little bit better. Lucas capítulo 6 versículo 43 al 45. And we're going to read verse 43 to 45. Aquí Dios nos va a dar un poquito más de detalle. Here he wants to learn. Dice, no es bueno el árbol que da malos frutos, ni el árbol malo el que da buenos frutos. No good tree bears bad fruit, nor does a bad tree bear good fruit. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de la zarza se vendimian uvas. Each tree is recognized by its own fruit. People do not pick figs from thorn bushes or grapes from briars. Y miren aquí ya nos lo describe. And here it describes it more. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. It says, a good man brings good things out of the good stored up in his heart, and an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart, for the mouth speaks of what the heart is full of. ¿Verdad? Porque nosotros no podemos maldecir. Because we can't curse. De la abundancia del corazón habla la boca. It says, for the mouth speaks what the heart is full of. Entonces por eso nosotros podemos distinguirlo. And that's how we distinguish them, ¿Verdad? Por sus frutos. by their fruits. ¿Están dando los frutos del Espíritu Santo? Are they giving the fruits of the Spirit? Amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza y todos Love, esos. patience, kindness, temperance, all ¿O that. está dando los frutos de la carne? Or are they giving the fruits of the flesh? Odio, ira, Which is hate, envidia, rage, envy, coraje, lascivia rancor, lust, y todos esos. and things like that. Bad ¿Qué things. frutos son los que están dando? You know, what fruits are they giving? Por eso la palabra de Dios nos deja ver, nos abre los ojos. That's why the Word of God opens our eyes. Y bueno, y sí, ¿verdad? Ya dijimos que tenemos que exhortarlos con mansedumbre. Oiga, pastor, venga, con todo amor está mal. And you know, if your pastor is preaching the wrong things and you call them out, you have to do it humbly. Aquí yo soy el pastor y yo mando y cállate. Because we see pastors that are like, no, you can't tell me that I'm wrong. You know, who are you to tell me that I'm wrong? Siéntenlo. You have to sit them down Si dices, if they say that. porque de amor y paciencia, mire, no tiene nada. Because they don't have any love or patience. ¿Verdad? Pero bueno, ya la próxima semana seguimos. And we shall continue next week. Porque de verdad que sí tenemos que tener mucho cuidado. Because we have to be very careful. Porque están llevando a las almas, Because they are taking the souls, no a la perdición, not to damnation essentially, al infierno. to hell. Y eso de verdad que, eso da miedo. And that is scary. Da miedo porque esas personas sí manipulan. Because those people know how to manipulate, Y como uno confía en ellos como líderes espirituales, and people trust in them as their spiritual y leaders. para esas personas, mientras menos conozcan de la palabra de Dios, mejor. And you know, as little as the people know the Word of God, the better. Mientras tú no leas la Biblia, gloria a Dios, qué bueno para ellos. To them, if you don't read the Bible at all, that's better for them. Porque entonces te van a manipular a su antojo. Because then they're going to know how to manipulate you even better. Y se los dice, ¿verdad? Personas que salimos de ese movimiento. And you know, we came out of movements like that, so we know how Que it cuando works. tú vienes a la palabra de Dios encuentra algo diferente que dices, hasta un valor, That when you know the Word of God, you actually get full of un courage. poder que tú dices, espérate, ese. You get full of courage, you have. Pero si la palabra de Dios no está en tu vida, But if the Word of God is not in your life, vas a vivir con miedo, dudas, etcétera, etcétera. you're going to live with fear, doubts, Por eso es bien importante leer las Escrituras. and it's very important to read the Scriptures. Un estudio sistemático es bien importante. Have to study it. Que It's nosotros como important. pastores demos. That we have to give an example of as leaders. Porque el Señor Jesucristo dice, ¿verdad? Que tenemos que predicar a Cristo The Bible says we have to preach Christ, y este crucificado. you know, and He was Porque en crucified. la cruz se llevó a cabo nuestra salvación, Because, you know, salvation happened on the nuestra cross. redención, Our redemption happened on the ¿verdad? Y cross. somos hijos por adopción del Señor de Dios. We are His children by adoption. Por eso es bien importante predicar a nuestro Señor Jesucristo. And it's very important to preach Bueno, Christ. vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta preciosa tarde.
Te damos gracias, bendito Dios, y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos siga guiando a toda verdad, a toda justicia, Señor, sobre todo en estos tiempos, Padre, que tu palabra dice que son malos. Te pedimos, Señor, que tú nos sigas guiando, Señor, porque también tu palabra dice que la noche ya está avanzada, Señor. Es cuando más las tinieblas están pesando, Señor. Que ya la noche está avanzada, Señor, porque ya el día se aproxima, Señor. Que es tu venida, Señor, nuestra redención, Padre, nuestra glorificación contigo, Señor, en la cual vamos a estar contigo todos los días, Padre, por la eternidad, Padre, en el reino milenial, Padre. Te damos gracias y te pedimos que nos sigas ayudando, que nos sigas fortaleciendo, Señor. Bendice a aquellos que nos estuvieron viendo a través de las redes sociales, Padre, y te damos gracias, Padre, por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, bendito Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén.